अथ सप्तश्लोकी. Saptashloki, which is very, very easy to receive, easy to recite, and easy to understand. This Saptashloki is considered to be the one which gives all the siddhis to the bhaktas when recited with all the bhava and love for Ma Durga. This Saptashloki was asked by Shivaji from Ma to give something to the bhaktas which will be very, very sulabha for them and which will purna the kamanas and siddhis of bhakti to all the bhaktas. So here we go. ॐ ज्ञानि नामापि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षते दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषितजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्तृणायिना देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते रोगान् शेषान् अपहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टा त्वामाश्रिताय न ह्यन्तमानि त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रितायां श्रयतां प्रयान्ति सर्वापादा प्रशमनं त्रैलोकस्याखिलेश्वरी सर्वापादा प्रशमनं त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम् अस्मद्वैरी विनाशनम् अस्मद्वैरी विनाशनम् नवदुर्गानां प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्त्यानि तानि नामानि ब्राह्मणैव महात्मने ब्राह्मणैव महात्मने ब्राह्मणैव महात्मने ॐ ॐ
देवी सूक्त। देवी सूक्त माँ के सभी सभी प्रकार के आशीषों को हमें देता है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै प्रणतानियतास्मतां। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धार्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यर्यै कुर्मो नमो नमः। नैरृत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नत्तास्त्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्यभीतयेत नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्राणामधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमिष्टभीष्टसंशयत्ता सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता
करोतु सानः शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभियन्तु चापदया साम्प्रत चोददैत्यादापतिरस्माभिरीशाया सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तक्षमेव हन्ति सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ॐ नमो नमः। गहरी श्वास अंदर और गहरी श्वास बाहर। ओम। देवताओं की प्रार्थना पर बताया गया माँ दुर्गा द्वारा द्वादशन्नमाला माँ के 32 नामों की नामावली। दुर्गा दुर्गार्तिशमिनी, दुर्गा पद्मिनिवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनिहन्त्री, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्गदैत्यलोकदवानला, दुर्गमालोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गमविद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गमज्ञानसंस्थाना, दुर्गमज्ञानवासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमासुरसंहन्त्री, दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गा भीमा, दुर्गा भामा, दुर्गा दुर्गधारिणी, दुर्गा दुर्गातिशमिनी, दुर्गा पद्मिनिवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनिहन्त्री, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्गदैत्यलोकदवानला, दुर्गमालोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गमविद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गमज्ञानसंस्थाना, दुर्गमध्यानवासिनी, दुर्गमगा, दुर्गमस्वरूपिणी, दुर्गमासुरसंहन्त्री, दुर्गमायुधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गा दुर्गारिणी, दुर्गार्तिशमिनी, दुर्गा पद्मिनिवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनिहन्त्री, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानिदा, दुर्गदैत्यलोकदवारिणी, दुर्गमालोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गमविद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गमध्यानसंस्थाना, दुर्गमध्यानवासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमासुरसंहन्त्री, दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गधारिणी। ओम सिद्धकुंजिका स्तोत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ज्वल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये, नमस्ते मधुमर्दिनि, नमः कैटभहारिण्ये, नमस्ते महिषमर्दिनि, नमस्ते शुम्भमन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनि। जागृतं हि महादेवे जपं सिद्धं कुरुष्व। ऐङ्कारी सृष्टिरूपाय ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोऽस्तु ते। चामुण्डा चण्डकाती च जयकारि वरदायिनी विच्चे च हृदया नित्य। नमस्ते मंत्ररूपिणी, तां धीं धूं धूर्जटे पत्नीं वां वीं वों वागधीश्वरी,
क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं शुभं कुरु शां शीं शूं मे शुभं कुरु ॐ ॐ हुंकाररूपिण्ये जं 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 जम्बनादिनी ह्रां ह्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्येते नमो नमः अं कं चं टं तं शं यं वीं दूं ऐं वीं हं क्षं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सूं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धि कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागर्ते तवे अभक्तेनैव दातव्यम् गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत न तस्य जायते सिद्धिर्रन्ये रोदनं यथा ॐ ॐ अथ देव्य अपराध क्षमापन स्तोत्रम् न मन्त्रम् नो यन्त्रम् तदापि च न जाने स्तुतिमहो न चावानं ध्यानम् तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं विधिर्ज्ञानेन द्रविणविरहिणालसतया विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत तदेतत् क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत त्वच्चिदपि कुमाता न भवति पृथ्व्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत कुमाता न भवति कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॐ ॐ ॐ ॐ
अर्गला स्तोत्र। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्थहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभ विद्यात्र विद्यात्र विवितात्रवते नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनेनाशी भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजवदे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि शुम्भस्य मे शुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दितानि युगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्य रूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि नतेभ्य सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं ये स्वार्मचिन्तभक्तितः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि द्विषतानाशं विदेहि बलमुच्यते। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरोरत्न निकृष्टचरणेऽम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनकपुरं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचंड दैत्य दर्पग्ने चंडिके प्रणताय मे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रे च संस्तुते परमेश्वरि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वतभक्ति सदाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरि। रूपं देहि जयं देहि द्विषो देहि जयं देहि देवी प्रचंड दुर्दंड दैत्यदर्प विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी भक्तजनोद्याम दत्तानन्दोदयेऽम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नीमनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणि तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भाव। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन् नरः सतो सप्तशतीं संख्या वरमाप्नोति सम्पदा वरमाप्नोति सम्पदा वरमाप्नोति सम्पदा। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् मुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Promote your hands and spread all over your eyes, your head, your face, all over your body.
And hereby I give gratitude to all my gurus, to all my mentors, to all my teachers, to all my elders, to all the guides, to all my angels, to this beautiful Father Universe, to this beautiful benevolent Mother Earth. I thank all of you to bring us to this particular moment of bliss. Thank you, thank you, thank you. Yes, Satyaj, good. Thank you so much, Shreya ji. Still 7 minutes. Thank you. Yeah. Akshay, for you to do Lalita Sahasramanam, how much time it takes for you? 32 minutes, around 32 minutes. Okay, okay. So if you take Purva Pitika, another 10-15 minutes. We do only Uttar Pitika. There are two chapters. Lalita Sahasranama, what you got audio, it is the second chapter. Okay, okay. First chapter we will not chant. Generally, we don't chant, but it is there. Okay. If you take first chapter, it is 50 slokas. Second, that whatever we are listening, it is having 183 slokas. Okay. And it contains like each and every part of the mother, like face, eyes, nose, every part of the body. It has that, and it explains the qualities of the mother, as well as it helps that guru, gomata, like there are different forms, like yadevi sarva bhuteshu, we say that, right? So that it is included in detail in this Lalita Sahasranam. Got it. And that is the reason many people in our area, like whatever we are staying, there we have chanting this Lalita Sahasranam every day. Okay. So that's one thing. I just want to ask you a question, like nine Navadurgas you have said, right? Kushmanda and other things, like Yes, is yes, it yes, the yes. same order or like any order wise Yes, different? no, same order is exactly same. So today is the third day or second day? No, today is the third day. Okay. And what Today will, is the can you just explain the names of again nine names? yes, yes. I will explain the names. The nine names of Ma Durga, which bring out the different aspects of Ma Durga in nine forms. So Prathamam, the first, the most, what to say, like when a child is born, let's say I'm bringing it to the life of a girl. A little girl is born. Yes. She is very fresh eye. She's full of energy. She's full of wow, like that. For everything that she's seeing with her very innocent eyes, very innocent eyes. And she is so open to receive also the love and the abundance and everything. The child is born and female, that little one, she hears that wow, thank you for getting born. Your birth itself, your presence itself is so blissful. She is Shailaputri. Shailaputri. Okay. Then Diti Brahmachari, now she grows up. She is growing up and now she is open to learning. She is now studying. Now she is engrossing everything without any kind of distraction from any other indriyas. Great. She is Brahmachari. Then at next level comes wherein now after receiving everything which she does anyways full time, now she is ready with giving. Also, her womb is also actually getting ready for
getting into next phase of life, wherein she enters into a next home of hers. Yes. She steps into next home of hers to spread her glory, not just into the home where she is born, but worldwide. Yes. Yes. She is Chandrakanteti. Chandrakanta. Ghanta, her glories will ring across the world That's true. with that Chandrakanteti. Then once she is settled in a proper form, she is ready to give birth. Okay. Her womb is ready to receive and to give. She is Kushmanda. Kushma. Then next she is having those little twins in her arms. She Yeah. is Skandamata. Skandamata. She gives all of her love, so much of love, without caring for all the difficulties that she herself is also carrying. She gives her, she's a Skandamata. Then comes a time where she has to endure so much, still fight for the rights of her kids from the external Enemies. powers. Yeah. Yeah. She is Katyayani. Katya. For kids, she will do everything. Then comes Kalarati, wherein she has taken the fierce form because the dark energies are so strong that she needs to take out all of her ayudhas. She's Kalarati. Yes. Everyone is now trembling with fear. Everyone is trembling with fear and they have deserted now. Now she is having that seat now of victory. Yes. Then comes the form of Mahagauri, wherein now she has conquered all and now she has taken up the calm Peaceful form place. of Mahagauri. She Mahagauri. has taken the calm form of Mahagauri. Her kids are also grown up now. And now they need her power, her siddhiya, to guide them. Yes. The guidance that she gives through, that she herself has endured everything and she has acquired. Therein she is Siddhidatri. She gives those siddhya to all of the children of the world, of Brahman. So therein she is Siddhidatri. So these are the times. Great. Thank you so much for explaining it. Yeah, Thank actually, you. today is Chandra Gantedi, right? As per Yes, Navdurga, it is Chandra Gantedi. yes. I remember that. Just message me like 9 colors and 9 food items that we offer to the Mata in the chat Okay. message. Okay. Yeah, sure. Meeting is going to end. Thank you so much. Yes. ओम Thank असतोमा you. सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति शांति Shanti, शांति Shanti, Shanti. लोका समस्ता Thank you. सुखिनो भवन्तु Yeah. जय माता Jai Ma. जय माता